سابق وزیر اعظم پی وی نرسمہا راؤ کی برسی کے موقع پر گورنر ڈاکٹر تمیلی سائی سوندرا راجن نے پی وی گھاٹ پہنچ کر ان کو خراج پیش کیا۔ انہوں نے بعد ازاں میڈیا سے بات کرتے ہوئے نرسمہا راؤ کو تلنگانہ عوام کے لیے فخر قرار دیا۔ انہوں نے نرسمہا راؤ کو بابائے اصلاحات بھی قرار دیا اور انہیں ایک بہتر سیاستداں کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کے لیے رول ماڈل سے تعبیر کیا۔ Former Prime Minister and pride of Telugu speaking people, particularly Telangana, paying homage to him is our duty, because he rose from Andhra Pradesh, that is Telangana, to Delhi, and he is the father of most of the reforms which happened in India during his tenure. And he is a statesman, and he is role model for all youngsters who know 9 Indian languages and 8 foreign languages. Practice more languages, learn more languages. تلنگانہ کے ہائی کورٹ نے کرونا کی نئی شکل اومیکرون کے سلسلے میں تہواروں پر پابندی عائد کرنے کے لیے اندرون 2 دن احکام جاری کرنے کی ریاستی حکومت کو ہدایت دی۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے ریاست میں کرونا کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا۔ عدالت نے کرسمس، سال نو اور سنکرانتی تہواروں میں احتیاطی اقدامات کرنے، عوام کے ہجوم کو روکنے کو یقینی بنانے کی بھی ہدایت دی۔ عدالت نے کرونا کی اس نئی شکل کے پیش نظر تہواروں پر پابندی عائد کرنے اور سلسلے میں اندرون 2 دن احکام جاری کرنے کی ہدایت دی۔ عدالت نے زور دیتے ہوئے کہا کہ ریاستی حکومت کو کرونا کی نئی شکل اومیکرون کی روک تھام کے سلسلے میں مرکز کی جانب سے جاری کردہ ہدایات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ چیف جسٹس ستیش چندر شرما اور جسٹس این تکارام جی نے ریاستی حکومت کو ہدایت دی کہ وہ 21 دسمبر کو مرکزی حکومت کی جانب سے جاری کردہ نئی ہدایات پر سختی کے ساتھ عمل کرے۔ ریاست میں اومیکرون کے معاملات میں اضافے کے پیش نظر عوام میں تشویش پائی جاتی ہے۔ راجنا سرسیلا ضلع کے مستاباد منڈل کے گڑم گاؤں میں حال ہی میں دبئی سے آنے والے ایک شخص کے اومیکرون سے متاثر ہونے کی تصدیق ہوئی تھی۔ اس کے بعد اس کی والدہ اور بہن کی رپورٹ بھی مثبت آنے کی اطلاع ملی ہے، جس کے پیش نظر اس گاؤں میں رضاکارانہ طور پر 10 دن تک کے لیے لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا ہے۔ گاؤں والوں نے یہ فیصلہ کیا کہ 10 دنوں تک نہ ہی گاؤں میں کوئی شخص باہر جا سکتا ہے، نہ ہی کوئی باہر کا شخص گاؤں میں داخل ہو سکتا ہے۔ واضح ہے کہ 20 دسمبر کو سرسیلا ضلع میں اومیکرون کا ایک کیس درج ہوا تھا۔ مقامی شخص جو 15 دسمبر کو دبئی سے حیدرآباد پہنچا تھا، اسی دن اس کا کرونا ٹیسٹ پایا گیا۔ اس کے بعد وہ اپنے آبائی مقام آ گیا۔ اس کے بعد اس کی کرونا رپورٹ مثبت پائی گئی۔ اس سے حیدرآباد طلب کرتے ہوئے اس کا جینیوم ٹیسٹ کیا گیا۔ اس میں اومیکرون سے متاثر ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ اضلاع عادل آباد اور میدک میں سردی کی لہر برقرار ہے۔ محکمہ موسمیات نے اپنے بلیٹن میں کہا ہے کہ چاشمہ اور جمعرات کی درمیانی شب میدک میں اقل ترین درجہ حرارت 8 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا، جبکہ عادل آباد میں 9 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ ریاست دارالحکومت حیدرآباد میں اقل ترین درجہ حرارت 12.2 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اقل ترین درجہ حرارت امکان ہے کہ ریاست میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بعض مقامات پر معمول سے 2 تا 3 ڈگری کم درج کیا جائے گا۔ اس بلٹن میں مزید کہا گیا کہ تلنگانہ کے دیگر علاقوں میں موسم کے خشک رہنے کا امکان ہے۔ وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی تارک راما راؤ نے قومی یوم کسان کے موقع پر کسانوں کو مبارکباد پیش کی ہے۔ سوشل میڈیا کے اہم پلیٹ فارم ٹویٹر پر سرگرم تارک راما راؤ نے اس خصوص میں سلسلہ وار ٹویٹس کرتے ہوئے ریاست سے دھان کی خریداری کے مسئلے پر مودی حکومت پر تنقید کی۔ انہوں نے ایک ٹویٹ میں نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کی قیادت میں تلنگانہ نے زراعت کے میدان میں منفرد ترقی کی ہے اور دھان کی پیداوار کے سلسلے میں قبل ازیں کے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں، لیکن مرکزی حکومت کا امداد سے انکار ہمارے کسانوں کے لیے پریشانی کا سبب بن رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دھان کی خریداری کے معاملے میں اصل حقائق یہ ہے کہ ریاستی حکومت نے بار بار مرکزی بی جے پی حکومت سے دھان کی خریداری پر واضح پالیسی کا اعلان کرنے اور کسانوں کو پریشان نہ کرنے کی اپیل کی ہے۔ آئی ٹی سیکرٹری جیش رنجن، بھارت بائیو ٹیک کی ایم ڈی سچترا ایلا اور سائبرآباد کے کمشنر پولیس اسٹیفن رویندرا نے میڈچل ضلع کے ترکا پلی کی جینوم ویلی میں شی شٹل خدمات کا افتتاح کیا۔ ایس سی ایس ٹی سائبرآباد پولیس ٹی ایس آئی ٹی سی کی جانب سے مشترکہ طور پر شی شٹل بس خدمات کا اہتمام کیا گیا تھا۔
इस मौके पर जयेश रंजन ने कहा कि मुल्क में तेज़ रफ्तारी के साथ तरक्की करने वाले शहरों में हैदराबाद शामिल है। शहर में 8 शी शटल बस खिदमात शुरू की गई हैं। जिनम वैली में 9वां टर्मिनल कायम किया जा रहा है। ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस की जानिब से बड़े पैमाने पर पेट्रोलिंग की जा रही है। మనకి ఐటీ సెక్టర్లో అబౌట్ 8 సీ షటిల్స్ మనం డిప్లాయ్ చేసినాము. అక్కడ సీ షటిల్స్ ఫ్రీ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఉమెన్కి ఇచ్చి వాళ్ళ భద్రతని పెంచే విధంగా మనకు అక్కడ చాలా అమోఘమైన సేవలు అందిస్తూ ఉన్నాయి. మరి ఇది ఈ జీనోమ్ వ్యాలీలోని ఫస్ట్ సీ షటిల్. రానున్న రోజుల్లో కూడా మనకి ఇంకొక 2 సీ షటిల్స్ కూడా టీఎస్ఐఏసీ ద్వారా మరి సిఎస్సి ద్వారా మనము ఇక్కడ డిప్లాయ్ చేసి ఉమెన్ సేఫ్టీ బాగా పెంచాలని చెప్పి रियासती वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने बडंगपेट और मीरपेट कारपोरेशंस की मुश्तरका क्रिसमस तकारीब में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने दोनों कारपोरेशंस के अहदेदारों को क्रिसमस की मुबारकबाद पेश की और हुकूमत की जानिब से क्रिसमस के तोहफ़े भी पेश किए। तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की आमद के बाद से तमाम मज़ाहिब के त्यौहारों को हुकूमत की जानिब से मनाया जा रहा है और तोहफ़े दिए जा रहे हैं। उन्होंने ज़ोर देते हुए कहा कि तमाम मज़ाहिब का एहतराम और उनके साथ यकसां सलूक हुकूमत करती है। इस तकरीब में मेयर, डिप्टी मेयर, कारपोरेटर्स, बडंगपेट और मीरपेट के अहदेदारों ने भी शिरकत की। ప్రపంచవ్యాప్తంగా క్రిస్మస్ జరుపుకుంటున్న మా సోదరి మనందరికీ కూడా క్రిస్మస్ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. మనందరికీ తెలుసు అది ఒక ఆధ్యాత్మిక నెలలాగా మనం వెళ్తూ ఉంటాం. జీసస్ని స్మరిస్తూ ఆయన త్యాగాన్ని, ఆయన ప్రేమ, ఆయన పెంచిన ప్రేమని గుర్తు చేసుకుంటూ మనమందరం కూడా ముందుకు పోతున్న సందర్భాన్ని ఒకసారి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు నిన్ననే అందరినీ కూడా పిలిచి మన ఎల్బీ స్టేడియంలో ఒక డిన్నర్ కూడా హోస్ట్ చేయడం జరిగింది. తెలంగాణ స్టేట్ వచ్చిన తర్వాత కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత అన్ని కులాలని, వర్గాలని అందరినీ కూడా సమానంగా తీసుకుపోయే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. దాంట్లో ఎవరి మతాల్ని వాళ్ళు గౌరవిస్తూ, వాళ్ళ మనోభావాలను గౌరవిస్తూ, వాళ్ళ సంప్రదాయాలను గౌరవిస్తూ ఈ రాష్ట్రంలో అందరూ సమానంగా ప్రశాంతంగా ఈ రాష్ట్రం నాదే అనే ఫీలింగ్ తోని ఉండేటట్టు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కొన్ని కార్యక్రమాలు తీసుకున్నారు. క్రిస్మస్ అనగానే ఇమీడియట్ గా మనకు గుర్తుకొచ్చేది గిఫ్ట్స్. ఎందుకంటే ఆ రోజు జీసస్ జన్మదినం సందర్భంగా కూడా ఆయన జన్మించాడని తెలియగానే దూతలందరూ వచ్చి కూడా గిఫ్ట్స్ పెట్టిపోతా ఉంటారు. అక్కడ ప్రభుత్వం తరఫున కూడా ప్రతి సంవత్సరం ఏదో ప్రభుత్వానికి ఉన్నది ఎంతో కొంత అందించాలనే ఆలోచనతోని ఈ క్రిస్మస్ గిఫ్ట్స్ అనేది ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని చర్చిలలో కొంతమంది క్రిస్టియన్స్ కి అందించే కార్యక్రమంలో భాగంగా तलबा तंजीम NSUI के सदर वेंकट ने कहा है कि इंटरमीडिएट के तलबा के मामले में उन्होंने क़ब्ल ही हुकूमत को आगाह किया था और इम्तिहान मनसूख करने का मुतालबा किया था। आज इस मामले में हुकूमत हट धर्मी का मुजाहरा कर रही है। उन्होंने मुतालबा किया कि नाकाम तलबा को कामयाब करार देते हुए इन्हें एक मौका दिया जाना चाहिए। साथ ही गलत फैसले करने वाले अहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। విద్యా పట్ల, ఎడ్యుకేషన్ పట్ల ఈ యొక్క రాష్ట్ర ప్రభుత్వము నిద్రలో ఉన్నట్టుగా భావిస్తున్నాము. ఎందుకంటే ఈ రాష్ట్రంలో కరోనా రావడంతో, దేశంలో కానీ రాష్ట్రంలో కరోనా రావడంతో చదువు అనేక వ్యాపార సంస్థలు కానీ అన్నీ కూడా నష్టపోయినాయి. దాంతోపాటు ఎడ్యుకేషన్ కూడా చాలా నష్టంలో విద్యార్థులు నష్టపోతున్నారు. దీనికి ఎవరినో బాధ్యులను మేము చేస్తలేము. కానీ గత 2 ఏళ్ల కిందట ఇదే రకంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో విద్యార్థులు అనేక మంది ఫెయిల్ అయిపోయిన సందర్భంలో ప్రభుత్వం యొక్క నిర్లక్ష్యంతో అనేక మంది విద్యార్థులు, స్టూడెంట్స్ మరి చనిపోవడం జరిగింది. అది ఈసారి కూడా ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థులు మరి చాలామంది కూడా చనిపోవడం జరుగుతున్నది. కానీ ప్రభుత్వము అంటే మన ఇంటర్మీడియట్ సంబంధించిన విద్యార్థులు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 4,50,000 మంది స్టూడెంట్స్ ఎగ్జామ్స్ రాయడం జరిగింది. అందులో దాదాపు మరి 2,35,000 మంది స్టూడెంట్స్ ఫెయిల్ కావడం జరిగింది. మేమేమడుగుతున్నామంటే గత కొన్ని రోజులుగా
విద్యార్థులు చనిపోతున్నారు. అనేక రాష్ట్రాలు ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళని కూడా పాస్ చేయడం జరిగింది. మరి నేను కన్సల్ట్ మినిస్టర్ సబితా ఇంద్రారెడ్డి గారు కూడా ఏమడుతుందంటే, ఎందుకు మీరు ప్రభుత్వ పరంగా ఈ తక్కువ మార్కులతో ఎవరైతే ఫెయిల్ అయ్యారో వాళ్ళ మిగతా రాష్ట్రాలలో ముందు జాగ్రత్త చర్యలో వాళ్ళందరూ కూడా విద్యార్థులని మరి పాస్ చేయడం జరిగింది. స్టూడెంట్స్ అండ్ ఇంటర్మీడియట్ స్టూడెంట్స్ పాస్ చేయడం జరిగింది. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము ఎందుకు పాస్ చేయలేకపోయింది, విద్యార్థులు చనిపోతున్నా ఎందుకు దీని మీద శ్రద్ధ వహిస్తలేదు అనేది గత కొన్ని రోజులుగా ఎన్ఎస్ఓ పరంగా కూడా అనేక ఉద్యమాలు చేయడం జరుగుతున్నాయి. దాదాపు మొన్న కూడా 5-6 వేల స్టూడెంట్స్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ దగ్గర వచ్చి నిరసన తెలియడం జరుగుతుంది. ప్రధానంగా నేను ఏమంటున్నానంటే, ఈ ప్రైవేటు కార్పొరేట్ కాలేజీలలో రిజల్ట్ వచ్చింది. అది ఇప్పుడు ఈ 2 లక్షల అయితే 30,000 మంది ఎవరైతే విద్యార్థులు స్టూడెంట్స్ ఫెయిల్ అయ్యారో రాష్ట్రంలో ఇవన్నీ కూడా గవర్నమెంట్ కాలేజీలకు సంబంధించిన మేజర్ పార్ట్ గవర్నమెంట్ కాలేజీలు. అంటే గవర్నమెంట్ కాలేజీలో స్టూడెంట్స్ ఇంటర్మీడియట్ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళకు ఇంటర్నెట్ ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయి. వాళ్ళ గవర్నమెంట్ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ దగ్గర ఏముంటాయి, వాళ్ళకు గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఉంటారు, డిస్టిక్లలో గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఉంటారు. కాబట్టి వాళ్ళకి ఇంటర్నెట్ ఫెసిలిటీస్ లేకపోవడం వల్ల ఆల్రెడీ టీచర్స్ టీచింగ్ లేదు ఆల్రెడీ. एसओटी माधापुर की टीम ने मुनशियात के साथ 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से 183 ग्राम कोकीन, 44 नशावर गोलियां, मोबाइल फोन से जब्त किए गए। मुलजिमीन की शिनाख्त टोली चौकी के रहने वाले 37 साल मोहम्मद अशरफ बेग, निज़ामपेट बाचूपल्ली के रहने वाले 24 साल रामेश्वर श्रवण कुमार और ज़िला प्रकाशम के रहने वाले 27 साल तेजा के तौर पर की गई है, जबकि असल मुलजिम नाइजीरियाई बाशिंदा बताया जाता है। एक इत्तला पर पुलिस ने ये कार्रवाई की। పదార్థాలు వినియోగదారులు పెడ్లర్పై నిరంతరం మనము నిఘా పెడతా ఉన్నాం. మరి దీన్ని పురస్కరించుకొని ఈరోజు ఒక ముగ్గురిని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. అందులో 2 ఎండ్ యూజర్స్ అండ్ ఒక పెడ్లర్. వాళ్ళ నుంచి మనం అబౌట్ 183 grams ఆఫ్ cocaine, దెన్ 44 ecstasy pills, 3 mobile phones, all worth of about 26.2 lakhs మెటీరియల్ మనము సీజ్ చేశాము. దీనికి సంబంధించి మనము రాయదుర్గం పోలీస్ స్టేషన్లో క్రైమ్ నెంబర్ 799 అండర్ సెక్షన్ 21, 22, 29 ఆఫ్ ఎన్డీపీఎస్ యాక్ట్ కింద కేసు రిజిస్టర్ చేసి ఈ 3 మెంబర్స్ని మనం అరెస్ట్ చేశాము. ఈ ఎంటైర్ ఆపరేషన్ అంతా మనకి ఎస్ఓటి మాదాపూర్ టీమ్ headed by the inspector and anti-narcotics enforcement cell Hyderabad ఆధ్వర్యంలో ఈ కేసు మనము చేయడం జరిగింది. మరి ఇందులో ఈ కేసులో చూస్తే మనకి 2 ఎండ్ యూజర్స్ ఉన్నారు. శ్రవణ్ కుమార్, రెసిడెంట్ ఆఫ్ నిజాంపేట్ బాచుపల్లి, అండ్ చరణ్ తేజ ఈజ్ రెసిడెంట్ ఆఫ్ ప్రకాశం డిస్ట్రిక్ట్. వీళ్ళిద్దరు ఎండ్ యూజర్స్. మనకి న్యూ ఇయర్ వస్తుందని చెప్పి వీళ్ళు పార్టీ చేసుకోవాలని చెప్పి ఈ పర్టికులర్ డ్రగ్స్ని వీళ్ళు గోవా నుంచి తేవడం జరిగింది. వీళ్ళు ఇద్దరు మొహమ్మద్ అష్రఫ్ బేగ్ అలియాస్ దావుద్ is a resident of टोली चौकी. शराब की दुकानात को बर्खास्त करने का मुतालबा करते हुए मल्लापुर में बीजेपी की जानिब से एहतजाज किया गया। इस एहतजाज में ख़वातीन की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। उन्होंने शराब की दुकानात के ख़िलाफ़ नारेबाजी की। इस एहतजाज के नतीजे में कुछ देर के लिए कशीदगी फैल गई। इन एहतजाजी कारकुनों के हाथों में प्ले कार्ड्स थे। उन्होंने मुतालबा किया कि बस स्टैंड के करीब शराब की दुकानात कायम ना की जाएं। ఆదాయాన్ని పెంచుకోవడం కొరకు ఇంటికి బీరు, వీధికి బారు, అదే కేసీఆర్ ప్రజా దర్బార్ అన్నట్టుగా వ్యవహారం చేస్తూ మరి వాడవాడలా కూడా వైన్ షాపులను పెట్టి పేద ప్రజల యొక్క జీవితాలతో చెలగాటమాడుతూ కొన్ని వేల కుటుంబాలు చిన్నాభిన్నమయ్యేటువంటి ఒక పరిస్థితికి దిగజారేటువంటి విధంగా ఈ కేసీఆర్ ప్రభుత్వం అవలంబిస్తా ఉన్నది. మరి 30,000 కోట్ల రూపాయలు
ప్రతి ఏటా కూడా ఆదాయం రావాలే ఖచ్చితంగా అన్నటువంటి రీతిలో బెల్ట్ షాపులను పెంచి పోషిస్తున్నారు. మరి వైన్ షాపులన్నీ పూర్తిగా బార్లు రెస్టారెంట్లుగా మారినాయి. ఇక బార్ అంటే అక్కడ కేసీఆర్ దర్బార్ లాగా యథేచ్ఛగా నడుస్తున్నటువంటి విషయం మనం చూస్తున్నాం. ఇక పోతే ఈ యొక్క మల్లాపూర్ లో మరి నిత్యము వేలాది మంది నడిచేటువంటి ఒక రహదారిలో వందలాది మంది మహిళలు, యువతులు, యువకులు ప్రతి నిత్యం వాడుకునేటువంటి బస్టాండ్ లో మరి ఈ యొక్క వైన్ షాప్ ని పెట్టాలని చెప్పని భావించడాన్ని భారతీయ జనతా పార్టీ చాలా తీవ్రంగా పరిగణిస్తోందని చెప్పని నేను పేర్కొంటా ఉన్నా. तेलंगाना में कोरोना वायरस की नई शक्ल ओमिक्रॉन के एक ही दिन में 14 नए मामलात सामने आए। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया कि शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जुमला 259 मुसाफरीन पहुंचे, जिनमें से 4 मुसाफरीन RT-PCR से मुस्बत पाए गए और उनके नमूनों को मजीद जांच के लिए रवाना कर दिया गया। गैर जोखम वाले ममालिक से हैदराबाद पहुंचने वाले 2 मुसाफरीन ओमिक्रॉन से मुस्बत पाए गए, जबकि जोखम वाले ममालिक से हैदराबाद आने वाले 12 मुसाफरीन के नमूने भी ओमिक्रॉन से मुस्बत पाए गए। बुलेटिन में कहा गया कि रियासत में ताहाल 9,381 बैरूनी मुसाफरीन हैदराबाद पहुंचे। इनमें से 63 मुसाफरीन RT-PCR टेस्ट में मुस्बत पाए गए और उनके नमूनों को मजीद मुआयनों के लिए रवाना कर दिया गया है। रियासती वज़ीर जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी ने हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क में परिंदों और जंगली कुत्तों के 2 नए शोबों का इफ्तिताह किया। बाद उन्होंने जू का मायना किया। जू में 200 से ज़ायद CCTV कैमरे लगाए गए जो पूरे 300 एकड़ अराजी पर फैले हुए रियासत के सबसे बड़े जू का अहाता करेंगे। नेहरू जूलॉजिकल पार्क की तामीर का काम 1959 में शुरू हुआ था और 1963 में बागयामा नामपल्ली से तमाम जानवरों की मुंतकली के बाद इसे आवाम के लिए खोल दिया गया था। तेलंगाना स्टेट उर्दू अकेडमी की तरफ से सरकारी डिग्री कॉलेजेस के लिए शायदशुदा 9 किताबों की मुफ्त इजराई का फैसला किया गया है और इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग के अमल का वज़ीर अखिलती उमूर कपूला ईश्वर के हाथों आगाज हुआ। उर्दू मस्कन में मुनक़िदा इस तकरीब में सेक्रेटरी डायरेक्टर मोहम्मद गौस और अकेडमी के स्टाफ की बड़ी तादाद मौजूद थी। मस्कन की ऑनलाइन के ऐप जो जनाब इरफान अजीज साहब ने अपनी टीम के ज़रिए तैयार किया था, उसकी रस्मी इजरा अंजाम दी। अभी उसको आवाम के लिए ऑनलाइन बुकिंग को रिलीज़ किया। वज़ीर मौसूफ इज़्ज़त माब ने उसका इफ्तिताह किया। और दूसरा जो इनकलाबी इक़दाम तेलंगाना रियासती उर्दू अकेडमी का हुआ वो ये था कि तेलंगाना रियासत में जितने भी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस हैं उन तमाम डिग्री कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों के दरसी किताबों की, निसाबी किताबों की मुफ्त तक़सीम अमल में लाई गई। इसके लिए हैदराबाद के 5 डिग्री कॉलेज का इंतखाब अमल में आया, जिसकी निगरानी जनाब डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस साहब कर रहे थे। मैं साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने यहाँ उन कॉलेज की इंतज़ामिया को यहाँ लाया और उनको किताबों की रसाई अमल में आई। मैं तमाम हजरात का शुक्रगुजार हूँ। तेलंगाना रियासत अक़लियतों की बहबूद के लिए काम कर रही है, उर्दू की तरक्की और तरोीज के लिए काम कर रही है और तेलंगाना रियासती उर्दू अकेडमी अपने हिस्से का हक़ अदा कर रही है। इंशाअल्लाह आगे और अज़ाएंगे। बेहद शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। रियासती असम्बली में कांग्रेस के फ्लोर लीडर मल्लू भट्टी वक्रमाका ने जिले खम्मम के पुदुत्तूर में मिर्ची की फसलों को हुए नुकसानात का मायना किया। उन्होंने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इन काश्तकारों को माकूल मुआवजा अदा करे। उनका कहना था कि हुकूमत की तरफ से फराहम करदा अद्वियात के छिड़काव की वजह से किसानों को इस भारी नुकसान से दो चार होना पड़ा है। मरकजी हुकूमत को 14 दिसंबर तक 7,000 से ज़ायद पाकिस्तानियों की दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं जो हिंदुस्तान की शहरियत के ख्वाहिशमंद हैं। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला नित्यानंद राय ने चारशंबे को पार्लियामेंट में एक सवाल के जवाब में बताया कि दूसरी सबसे ज़्यादा दरख्वास्तें 1,152 अफगानी शहरियों की हैं। उत्तर प्रदेश में सब इंस्पेक्टरों की जायदादों के लिए मुनक़िदा तहरीरी इम्तिहानात में एक नौजवान ने नकल नवीसी के लिए वीक का इस्तेमाल किया, जिसे शुबा पर पकड़ लिया गया था। बाद तहक़ीक़ात मालूम हुआ कि उसने अपनी वीक में एक ऐसा आला लगाया था जो किसी को नज़र नहीं आता। ये कोई पहली मरतबा नहीं है कि मुसाबक़ती इम्तिहानात में उम्मीदवार नकल नवीसी के लिए नए आलात का इस्तेमाल करते हैं। जारिया साल सितंबर में राजस्थान पुलिस ने एक रैकेट को बेनकाब किया था, जिसमें मालूम हुआ था कि बाज़ उम्मीदवार अपनी चप्पलों में ब्लूटूथ डिवाइस छुपा रखे थे। उत्तर प्रदेश के नौजवान का वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ है। पंजाब की लुधियाना कोर्ट में जुमेरात को हुए बम धमाके में 2 अफराद हलाक और दीगर कई जख्मी हो गए।
यह हादसा दोपहर 12:15 बजे अदालत की तीसरी मंजिल पर वाक़ टॉयलेट में हुआ। पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 7,495 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि इसी मुद्दत में 434 अमवात हुई हैं। मरकजी वज़ारत सेहत के प्रेस नोट के मुताबिक इस मर्ज से मरने वालों की जुमला तादाद अब 4,78,759 हो चुकी है। दूसरी तरफ ओमिक्रॉन के मुतासरीन की तादाद 236 तक जा पहुंची है। फिलवक्त 16 रियासतों में ओमिक्रॉन फैल चुका है। कल बुधवार को एक दिन में 12,05,775 अफराद के कोविड-19 टेस्ट किए गए। वहीं 70,17,671 अफराद ने कोविड-19 वैक्सीन के टीके लिए। इस तरह मुल्क की 139 करोड़ 70 लाख की आबादी का अहाता किया जा चुका है। सऊदी अरब में मस्जिद के एक इमाम ने मौजूदा हुकूमत को अपने लिहाज से नाकाम और मौजूदा हुक्मरानों को अमेरिका व इसराइल का एजेंट करार दिया, जिसके साथ ही उनको मिंबर से सिक्योरिटी फोर्सेस ने ज़बरदस्ती तौर पर हटा दिया। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गया। इस वीडियो की हकीकत के बारे में हनूज़ कोई इल्म ना हो सका और ना ही इस इमाम के हशर के बारे में कोई चीज़ मालूम हो सकी।